Central Hills SSA School Teachers Association accepta to the Honorable Minister of Education, MOE, Government of India, Sri Dharmendra Pradhan, dated Meghalaya State 26 October 2021, through the Deputy Commissioner of East Kara Hills, Meghalaya. Subject: reminder petition to expedite the release of our long pending 4 months Meghalaya SA teachers salary. Singa ba uya central government ko sa SSC teacher ang demand nga ne singa uya andio mang ba talo bulsisok pala it's almost 1 year is tao di 1 year is going to be completed. May ni man dalo bulsisok pala na ba central government na watat kujay nga jabriyo jasani dormaha jabungao jasani dormaha jagatamo jasani dormaha ko san watat nga warijan ko singa misok na nga maya proof nigman maya asel nigman dalo singa central government watat kajay nga singa central government ko changisam demand ka aha aro dalo ba singa unan ongen union minister na sini in favor of deputy commissioner singa submit ka memorandum ko sini rejumanina jojol high position na daw jojol site kegini naken mexican linesa di ba mexican kumin ka tinga madam ko di mong banner ra makhang dari ano jojol high position na singa jojol blok itu depan area sabun nam dino hai jojol State Central ko daksyo ta Central ni tangka sokpa bujanen bana 안청대 다시 샤냐니 문다 State di authority nang kote ringangim na singtuna nangani dongjajo Honorable Chief Minister Konrad Sangmaba 안청 나가나 하 YouTube po naka ha Central ni watat bujaneni gemensa nasi mangna dorma ko ona manjaya nin bana hindi ba depan state 안청 neighboring state Assam Tripura Arunachal etc orang de Central ni Palang ko receive ka manis ka sa magtuka ha anjang state na mga na may naman sa kanya yan anjang is nga niyong hinga kapan state ang manin ba na may nakisa Meghalaya state na naman sa kanya bisyong mapsan central fala nung atyam anjang school kani anjang beauty lang ko na men naking atyam jabri yung piling ha anjang okumo tsakin ba na anjang class lang ko laing nga Basa ko na anjing okumo tsakin ba na anjing ni bisa na anjing skiyong din angan tangde loko bisa lang na food pa nutrition ng tongjan ya silan skiyong na manjay nga ha kanal na pwede ane skiyong na ba manjawahan din na ane kanagat na kusyong ba nasong nga na loko food and nutrition ng bisa na merong medyo tongjan school of skiyong naman kulin ma kasara skiyong parang 만자와하 안층 스키어나 스쿨로 스키어나 만총 못자와하 마이나 층아 MT 스토마공하하 와랑산 농자 마땅pa 소모이랑어 안층이 콜릭상원이바 아디다 사랑코 만인바나 남가빠 사나바나니코 산나 만파자인바나 무사코 와띠리ang parang magandang 안층이 이세포 Anjing ya ko akan nga banga mandiran diman ka nga anjing diman jan sini bak ko anjing claim ka nga barangsa adi apa donggi jani ko anjing na onchina anjing government ko da alos ni nga unja ani ba anjing ni jabri na hukum sakke kham ka pa je ko anjing ni pocket on man phana na ni acham bang pha gija thang ka paisa ko anjing ni nanging pa khamrang na pa china hal ka sa chingara yenga sa jean government ni jakko anjing ni mat ini donginga anjing government na pakilongja anjing na government sorkari anjing na pakilonga ne iya ko sa chingara manphana kita da alo anjing iya bia po mendake anjing ni iya ni ko usok kita rijo mani ko pataka ha central body ni
जोंनि खामानि रांखौ आं खान्थि आगान थांगा स्किंगा या रिसेंटली जों दाव माइ लाखा क्राइसिस नि नोंथां मानसा जुन'नि जों दाल'ना खोनखोन जोंनि खांगोमोन salary रांखौ जों बुजायना यानि बिदिनो नोंथां मानसा जोंहा नोंथां स्टेटनि अथरिटिस रां बाक्सा एजुकेशन डिपार्टमेंटनि अथरिटिस रां बाक्सा गल्प काहानिखौ दाकाहा जोंनि गल्प काहानिखौ दाकन वामांनि ओपिनियन आपसा नंजा नोंथां नङा जोंहा मिजा सेप्टेम्बरनि 28 शिलंसि दवाङाहा शिलंसि दवाङिनबा जोंनि स्टेटनि एजुकेशन सेक्टरनि ता जोंनि एसपीडी को ग्रङाहा उन बाक्साना जोंहा एफओ को ग्रङाहा जेनसालो एफओ को ग्रङाहा जोंनि स्टेटनि एफओ फाइनेंस ऑफिशियल एफओ बाक्सा जोंहा गल्प काहा माइनि गमन सार यारा निके उंगिना एफओ जोंना आगानाहा निबो ना सिमांना आंगा माइको थोगे आंगा बा सक्सेस स्टेट एम्प्लॉय just like you so I have to tell you the truth ya china ka khet kwa gana na simang na tao gatal PAB 21-22 jekon na simang ni salary kon jani guman yano na state ni capacity na ri bai chung bakse interact kaina chang anga kusa kugni ko agana na skani chongmotang Central only 72 crores sopa ya 72 crores ko chunga dengtang mancha na simangna meo na kengkeng salary na rata jakala ha gani gapa chunga dengtang sing ani rang ko bio singa ha anda ke odi ta ono minus ku jenga sa now second installment na ma state ara UC ko submit karna ma jenga ma UC ni otu utility certificate first installment jeko central oni achina watata ha for SSA infrastructures and for giving salary of teachers yako state government era utilize khajama aru utilize khagija maiba khamna divert kahma singa singa yadi ndiki kosa UC ko submit karna manjawa sarni uno bi agan chaka nibo dengtang mancha hadi aku dah kena manjawa I'm just an FO of Meghalaya so it is not my concern and it is not also your concern nasimang ni bo jan di ba at sinde nasimang ni kaman sa golpo kagen len bat simang anamen bi interact ka golpo ka aro jeko agan dap na nga jingna agan dap pa pasa ko ba din nasimang ni central ni funds which is meant for you, for SSA teachers, and for the infrastructure of SSA schools. Then sa state na sokba menggram, sini sa pemanja. Ya the state ni treasury ang dunga. Cenga uya na simang okringa, di ba cenga mamong kapatak na manja, unless and until head of the state education treasurer na transfer kajas kale. Oni naman pasa ko ba di singa simang ni jagatam jagrin na kay dor mahagri dongo pasa ko ba grapnas ka yaman. Aro dangtang man sa simang ni SPD ang man baksa charek pa na simang ni. Oni naman na simang SPD ko ba kasa pay dangtang ni chanchi pa nabe. Bede na simang ni naman cancel donga. Siga unon siga ha. At sa sir ni ko awade. What about corpus fund? Last month also, state government, they have held an emergency meeting about corpus fund. Ano biyakan sa kanibo? Dengkang mansa, ya corpus fund ko de. Jen salo na simang, tao kata crisis o nga, na simang na salary na manjay nga. Uni bidungo sa state ni kata, na simang education sector na sa nukay gija, Badi ba sector ni sector na ba? Jen salo chung jay nga tangka paisa. Uno ni ko open ba? On sona ni saya ko hari na ha. Then how much core money is there in corpus fund?
You are an FO of Meghalaya. You would know it. Cuma biko request ka. Biya ka na. Nil. Totally nil. Nga kusa ko ba ka na kita. Bali sa mano, jangan dentang macam CM ko krong na maha. Rasong ri CM singni silang ri ang ako de knacham. Ni ba rasong ri biya mausindram ri ang anak. Ne, pagkan singni bini residence na so pangon bide mausindram ri ang anak. Oni gumun krong na mabaza ha. Andi ba singa singni Meghalaya secretary to nape singni nanangani rang ko. Singa jiko memorandum na ko ang pacham. Imang baksa jiko interact kana ansing ni ning nekanirang ansing jeko jalong inga warang ko golpo kana kata jeko cingar anga hacham cinga bini dentang macam personal secretary thoso ton bana kita mana ha un baksa na dentang manca okriya ni gaman cinga meja mangmang robi baro ansing opposition leader ko ba Dr. Mukul Sangma ko ba cinga ha robi bar salo we are all Christians. So being a Christians, Robi bar salda anseng natin namin ng chata. Andi ba? Sarang. Anseng okriya sa Asia ni gaman. Tsinga wa ola kian ni sal mang kabadong dali. Dr. Mukul ko turao ini residenso. Tsinga doang ha. Takop rio. Agong en ba interact ka ha. Aro tsingni nek kanirang ko. Tsinga agana ha. Mola ha. Biasa na simang badi dasa SSC of Andhra Pradesh state orang. Jangan akan ada 12,000 something sir. Dia deh yang baru lockdown kaya aha. Ori zaman no, jangan mengsaku ba mongol kaya ha. Sir, being an opposition leader, nako baldunga, na aba badi yang bengal ni kita, sinadak cakat pabo. Sir, Conrad ni ministry na agan at pabo. Kaya pode. Jika okri dongeng lepa, bicarang, tentang macam nak kita cakap cuba. Jika cini mana nangin lepa, jadi kemen jika kita fraksi maha, jika mana kita melihat, kalau dia kita cakap. Pasarang kalau cini strict donari enba, rally ka ani de. We are not beggars, but we are teachers. We are nation builders. Ang ni agan na hindi asok na skinga, ara agan na ba skinga? State government nara. May na suko begaro na, street na, beg ka na kata, baon nga tinga. At least state government should respect us. Unigaman sa pasarang daalo anseng ya dia pun dari paha aro dengtang manca anseng ni nekani ko jegal ani kata state government ko remind ka ani kata daalo anseng peaceful rally ko paha daalo chungi jabrina June jauni chinga September jauna ya jako chane chinga dal khorko tariko chane mo October khorko chane ja bonga kapangjo salary rangko manjangani gemen chinga changnichang state government na ba union government na lekharangko memorandum ko na ha yarko nani gisepon chinga mamungba government ni kita union government kita state government kita fulfill khakuja china kuja rimen dalo ye chinga rally ko ngata nangau ga ha aru ye rally ko chinga skangba churao nongat nang ready ka achung ko tariko niba administration ni kita follow conduct dongani gemen yarangko chinga khanda khana ko no ngat nang manjaha ya dasalo unikin singa ya rally ko dal photo tariko singa organize ka singa sir deputy commissioner na singa memorandum ko sir deputy commissioner ni through singa union education minister Darminda Pradhan na singa lekharang ko na memorandum ko jok cheta ko de singa dingtang mansa state government ni aganingan ni kita state government ni agananira je chingni thangkarang ko union government na an singa SSN ni phana ko watat khujanya ni man nasimangna salary rangko na manjainga jabri ungploba tinga nasimangni neknegan rangko uichakgenga tinga nasimangni sadegan rangko uinga tinga nasimangni nangnegan rangko uya andiba nasimang uya yara
90:10 sharing pattern no tentang masa central government ni tangkang ko watot kuja union government tangkang watot kuja ni geman na semua salary ko state government de una manjanya sini bokwe den ko singa na manja ne nani geman singa da oh central government na direct singa union education minister na singa damenda pratamna yarang ko sir deputy commissioner is Karwis under is Karwis uni chu singa memorandum ko ha aro singa tentang masa biya akan ha namge ba katarang ko anga principal secretary baksaba irani gun golpat mana ha aro anga kam kugen singa angni convenient kita anga daksak mungkin biasa singa kadungan ini ko akan taha menggeban singko tentang mansa biasa singa ha asa na simangni demand nangko dalo ya memorandum rangko onani zaman oba ya rally ko dakani zaman oba na simangni demand ko na simangni salary je kon jabri ne manko jenga ya salary rangko tentang mansa 후자우대 주소 같자우대 나송하라 મંገ번 decision 아니랑 동아만에 진코 승아 합이야 sir deputy commissioner 너 승아가나 하 승아대 증리 달로 state government de 증나 clarification ko na ke na simangna central government an tangka watat kujaini gemensa salary ko na manjanga 승아대 radio nya cham ni agana ni gemen 승아대 direct 승아 union education minister damen sir damendra sri damendra prathanna 승아 submit ka ha aro submit ka ani gemen bia chingna union government chingna fulfill ka jaude dalo bulsi sokpla hauba getal gaba pab hajagni koduk sauni koduk knioni kon ya phan ko dal bulsi bon plona ba watat puja ongode chingna new delhi jen indian capital city unga uni janthar manthar bia puna chingar yange wano da gappa rakappa demonstration ko daken ne chingna service na akan baha yan chingni bina akan ba ni chini next steps of agitation ongwa demonstration ongwa 이런 것은 제가 akan bahas. Untuk minggu ini, tentang masa teacher orang, dengan SSC teacher community, dengan batang kemen semua all Meghalaya kanda kahasan kodul tariko, ane bat dengan under west karu hilso, dengan pol kolop kondak orang dongan ini kemen, dengan anak kita manja hawa semua east kasil sini kita, tentang masa banga rest of the district orang jirangan Meghalaya ni kasih zone orang kanda kahaha. 근데 야 상호대 층아 증리 기타 가로 hils니 층아 from the nooks of the corner of the Garo Hills 층아 바하 Garo Hills ni tingtang biap rangoni je dak 층아 롱쟁 블록 rangoni yes Garo Hills Samanda Songsak blok aru nagre Chopot blok nage Dallu blok aru nage tingtang mangsa Silsila blok aru nagre Chura urban aru nagre Dading subdivision warangoni ya majority blok rang ya rangoni 층아 baha aru 층아 da 운하그리바 강 상호 층아 야 중리 디만한 거 주소 같지 않은데 이나바테로 막밭 그바 아로 락밭 그바 층아 데몬스트레이션 하고 나쁜 그겐 왜 층아 노통 나다 나가게노 아마이나 층아 야고 나면 다 시오 롱팔린 층아 골고하 안층니 안층니 플락 political leader랑 even chief minister education minister officer engineer doktor kan wamangna oktango chani고 차이사 듀티고 가잉아 wamangba 안상 장나리 나갔다 스강 아래 오피셔널 양나 스강 듀티 탕고 가나 스강데 옥탕고 가빠단 고 랑통었다 제가 SSC 티처랑 반 디다 살나 킁킁 작지게 생비하 생오바 팀이 옥랑 방방 아 동자하리 양아니 소랑 제가 동자죠 제가 증나 다알로 등탕 만차 셀레리 만쟁한 그바 고볼고 증아 그나 하나 봤대 증아 다알로 예 셀레리 코 만자니 기세폰 증아 마이카이 주니 듀티 코 again 달밭 그바 증미 승아니데 예사